हाय पिलामाने आज आम पढ़ा जाऊे प्रथम श्रेणीर गणित कार्य पुस्तिका। पिलामाने एबे जेहेतु कोरोना महामारी व्यापुची तेणु तुम्हें माने दयाकरी बाहर को बेसी जाओ नहीं, घरे रुह, सुस्थ रुह। तो चल आम एबे पाठपढ़ा आरंभ करिबा। हेलो पिलामाने आज आमे प्रथम श्रेणीर गणित कार्य पुस्तिकार द्वादश दिवस रे प्रथम और द्वितीय पाठ पढ़िबा। पिलामाने जदि आम पूर्व पाठ देखि ना हो तेबे आम वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाई आम लिंक ऊपर क्लिक कले पूर्व पाठ पाई परिबे। तो पिलामाने चलो आम एबे पाठ आरंभ करिबा। पिलामाने आज आम पढ़िबा कार्य फर्द 12.1 आकृति सह परिचय। कौन देइछि देखिबा। विभिन्न रंग रे भिन्न भिन्न आकृति गुड़िक रंग दियो। आमे रंग दबा। तो इटा कौन गोटे इटा क्यों चित्र वृत्ताकार चित्र। तुम माने जेबे तृतीय चतुर्थ रे पढ़िब सेबे तुमे जानिब एहार नाम। इटा गोटे कलर देले तुमे माने विभिन्न रंग दे पारिब। इटा गोटे कलर देले इटा गोटे कलर देले वृत्ताकार रे। एटा गोटे त्रिभुज रे कलर देले तुमे बड़ हेले यार नाम सब जानिब। आउ गोटे रे कलर देले त्रिभुज रे आउ गोटे कलर देले। पिला माने ए कलर ना होची एटा होची गोलापी, एटा होची सबुज, एटा होची लाल, एटा होची घन नील, एटा होची नील, एटा होची लाल। तो चलो नेक्स्ट चित्र को जिबा। एटी कौन देइछि वर्ग चित्र देइछि। बड़ हेले यार सबू ना जानिब तुमे माने। तो आमे बे कलर करिबा। लाल कलर दबा, हलदिया कलर दबा, थिरे कला कलर दबा। तापर चित्र आसी गला आइसक्रीम। तुमे माने निश्चिंत आइसक्रीम खाई थिबो। तुम मान को आइसक्रीम तो बहुत प्रिय। तो तुम माने आइसक्रीम रा कलर मते देखिथिबो। जन जन छोट पिला मान को चॉकलेट आइसक्रीम भल लागे, बटरस्कॉच, पाइनएप्पल एमिति विभिन्न प्रकार आइसक्रीम अछि। आउ समान को विभिन्न प्रकार भल लागे। तो तुम्हें सेरा कलर भी देखिथिबो से आइसक्रीम रा। तो आमे एटी जे कोनसी कलर दे परिबा। जे परी हलदिया दबा, ता ऊपर एटी दबा सबुज, तापर दबा घन नील, तापर दबा गोलापी, तापर दबा लाल। तुमे माने जे कोनसी रंग दे पार। एही परि भाबरे आउ दुईटी मध्ये तुमे करिबो। ओके एबे तळ चित्र को जिबा। तळ चित्र रे कोन देइछि
ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଚିତ୍ର ଦେଖି ତଳେ ଖାଲି ଘରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଦେଇ ଚିତ୍ର ତିଆରି କର। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଥିରେ ଉପରେ ଯେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ତୁମେମାନେ ସେପରି କଲରରେ ତୁମ ହାତ ଲଗେଇକିରି ତୁମ ହାତକୁ ଆଣି ଏଇ ବହିରେ ଲଗେଇବ। ଏଇଠି ଯେପରି ମୁଁ ଲଗେଇଲି ଲାଲ ଲଗେଇଦେଲି, ତାପରେ ଲଗେଇଦେଲି ହଳଦିଆ, ତାପରେ ଏଠି ଲଗେଇଦେଲି ସବୁଜ, ତାପରେ ଏଠି ଲଗେଇଦେଲି ଗୋଲାପୀ, ତାପରେ ମୁଁ ଲଗେଇଲି ନୀଳ, ତାପରେ ଲଗେଇଲି କଳା, ତାପରେ ଲଗେଇଲି ସବୁଜ, ତାପରେ ମୁଁ ଲଗେଇଲି ହଳଦିଆ। ତୁମେମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଲର୍ ଆଣି ଯେକୌଣସି କଲର୍ ଏଥିରେ ଛାପି ପାରିବ। ଓକେ, ଏବେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 12.2। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆକୃତି ସହ ପରିଚୟ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା। ତଳ ଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଟିକି ଟିକି କାଗଜ କରି କାଟି ଅଠା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଅ। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କୋଉଟା କାଟି ବହିରେ ଲଗେଇବା। ତ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ସେଭଳି କାଟିକିରି ତୁମ ଖାତାରେ ଲଗେଇବ ବହିରେ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଉଠୁ ଏଯାଏଁ ଏତିକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାଟିବା। ତାପରେ ଏଇ ଉପର ଯୋଉଟା ଏଇଟାକୁ କାଟିକିରି ଆମେ ଏଇ ଉପରେ ଏଇଠି ଲଗେଇବା। ତାପରେ ଏଇ 4ଟି ବର୍ଗାକାରର କାଗଜ କାଟି ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ମଝିରେ ଯୋଡ଼ିକିରି ୟାରି ଉପରେ ଲଗେଇବା, ପେପର ଉପରେ। ତାପରେ ଆମେ କବାଟା କରିବା। ଏମିତିଆରେ ଗୋଟେ କାଗଜ କାଟି ତା ଉପରେ ଏମିତିଆରେ ଗୋଟେ କାଗଜ କାଟି ୟାରି ଉପରେ ଏଇ କବାଟ ଧାରର ଗୋଟେ କାଗଜ କାଟିକିରି କାଗଜ ଉପରେ ଗୋଲାକାର ଗୋଟେ କାଗଜ କାଟି କାଗଜ ଉପରେ ଲଗେଇବ। ଆଉ ସେ କାଗଜଟାକୁ ଏଇ ପେପର ଉପରେ ଲଗେଇବ। ଏଇଟା ଯେପରି ବୁଝେଇଲି, ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ 4ଟି କାଗଜ କାଟି ମଝିରେ ଏଇଠି ଅଠା ଲଗେଇ ଏଇ କାଗଜ ଉପରେ ଲଗେଇବ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେହିପରି 4ଟି କାଗଜ କାଟି ଏଇ ମଝିରେ ଅଠା ଲଗେଇ ତାପରେ ଏଇ କାଗଜ ଉପରେ ଲଗେଇବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ପାଇପଟା ଏଇ ଧାରରେ ଏପରି କାଟିକିରି ଏଇ କାଗଜର ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଲଗେଇବ। ଏମିତି କଲେ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତୁମେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର 13 ଅଧ୍ୟାୟଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଓକେ, ବାଏ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।